ଆସିଗଲୁ? ହଁ ଆସିଗଲି। ଟଙ୍କା ଆଣିଛୁ? ହଁ ଟଙ୍କା ଆଣିଛି। 25,000 ଅଛି ତ? 25,000 ଅଛି ନିଅ। ଏମିତି ଯେତେ ଦିନ ମୋ କଥା ମାନି ଟଙ୍କା ଦଉଥିବୁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଥିବି। ଯୋଉଦିନ ଟଙ୍କା ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ସେଇଦିନ ତ ଗୁମର ମାଠିଆ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଦାଦା ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ତୁ ଗୋଟେ ଅପରିଷ୍କାର ବସ୍ତିର ଝିଅ। ତୋ ସାନ୍ତ ମା ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ଥିଲା। ତୋ ମା ମୋର ରଖିତା ଥିଲା। ତା ଦେହ କି ସେ ମୋ ମଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୁଝୁଥିଲା। ତା ଦେହ ବିକା ପଇସାରେ ତୋ ସାନ୍ତ ମା ବଞ୍ଚିଥିଲା, ତୋ ମା ବଞ୍ଚିଥିଲା, ଆଉ ତୁ ବଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଦାଦା କୁହ ଦାଦା କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି କରୁଛ? ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ? ଯେତେ ଦିନ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବୁ ଏ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ଥିବ। ଯୋଉଦିନ ତୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ସେଦିନ ଏ ମୁହଁରୁ ତାଲା ଖୋଲିଯିବ। ଦାଦା 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 ମୁଁ ତୁମ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଅ। ଯୋଉଦିନ ଯେ ଆମ ଦି ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣେ ମରିବା ନ ମରିଯାଇଛି ସେଇଦିନ ଯେ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। ଆରେ କିଏ କିଏ ସେଠି? କିଏ ସେଠି? କିଏ ତମେ? ଆରେ କିଏ ତମେ? କିଏ ହବ ସେଠି? କିଏ ହବ ସେଠି କହୁଛି? ठीक भाव तुमको चिन्ह पार्ची तमें हूँ आम सान बहु माँ दादा। किए ଆପଣ ଠିକ ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରୁ କିଏ ଟଙ୍କା ନେଲା ଆପଣ ଲୋକ କିଛି ପଚାରିବେନି। ए सान बहु माँ ये तुम दादा अतिथि डाकुआ तमें ताकू लुचई की टंका देल से कहीं तुम हाथ टंका नेला कथा ताकू पचारि। बड़ भाई आपण पर मते सब कहते आपण मो देढ़सुर नुहते कि मु आपण को भाई बहु नुह मु मु होची आपण को छियो आउ आपण होसते मो बापा। आज छी आपण को नियम दउची ए कथा पई आपण सब दिन पई चुप होई जानतो। बड़ भाई मो पखरो के टंका नेला मो कहा कथारे उठ बस होउची आपण किछि देखि लाती किछि सुने लाती एक तो आपण कहा को कहि बेले आपण को छियर नियम। मो पाईटा गोटे सुजोग थिला से लोकटा मध्यरे मु मो निज को निर्दोष साब्यस्त करी पारि थांती हेले तमे मते नियम दे मो हाथर से सुजोगटा हाथ छोड़ा करी देलो। ठीक अछि रे मां मु ए विषय जानिबा को चेष्टा करबिनी कि केबे भी तुमको ए विषय किछि पचारिबी। कौ कथा पचारिबोनी मु पचारछि केउ कथा पचारिबोनी मु जानिछि मो कथार जवाब तुम बारे नाही हेले मु जानि आउ चाहे एते राति रे घर बारी बटरे तमे मो स्त्री नमिता को काहे की देखा करियो नाही माने राम कोन देढ़सुर है कि भाई बहु को चोरा प्रेम करियो आसी दिलो। देखो मो कथा विश्वास करो बड़ भाई बाहर को आसते मु मध्य बाहर को आसली इच्छा करी हमें केही का को देखा करियो को आसी नथिलु। चुप करबे भाई बहु है देढ़सुर को चोरा प्रेम करछु आ मते सफाई दउछु। हे हे राम अरे सत कथाटे बुझिबा को चेष्टा कर आहुरी तुमर बुझेबार अछि। अच्छा बुझेला कोन बुझेबो? हे राम अरे मु बहु मां को पछारिया को आस्तिली से कहीं के मो नारे एते बड़ निंदा अपवाद दे तू कहलु राम तो भाई कोन एते बड़ भूल काम करि पारि भल कहि देलो एई कथाटा पछेरा पई एते राति रे घर बाड़ी बटरे लुचि भाई बहु को देखा करिया को आस्तिलो। अच्छा मु तुम गोटे काम करूना मु नमिता को डिवोर्स दे दउची तुम जदि एते आशा अछि ता तमे नमिता को भाई ए राम
ସେମିତି କହନା ରେ। ଆଉ କେମିତି କହିବି କୁହ? ରାତି ଅଧରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଛି ଛି ଛି। ଏ ରାମ, ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତୋ ମନରେ ଅବିଶ୍ୱାସଟା ଏମିତି ବସା ବାନ୍ଧି ଯାଇଛି ଯେ ତୁ ତୋ ଭାଇକି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ। କହ ରାମ, ଆରେ ମୁଁ କଣ କଲେ ତୁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ? ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମେ କଣ ଠିକ ସେଇଆ କରିବ? ରାମ, ମୋ ଭାଇ, ତୁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ମତେ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ରାଜି। ତାହେଲେ ତମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଅ। ତମକୁ ଦେଖିଲେ ମାତ୍ରେ ମୋ ରକ୍ତରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଛି। ମୋ ବଡ ଭାଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚୋରା ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଦେଢଶୁର ହେଇ ଭାଇ ବୋଉକୁ ଚୋରା ପ୍ୟାର କରୁଛି। এই কথাটা ভাবিদেলা বেড়ে মু শান্তিরে রহিপারুনি। তুমি এই ঘর ছাড়ি সবুদিন পাই চালি যাও, তা নহলে মু বুঝিবি তুমি মো স্ত্রী নমিতাকে চোরা প্রেম করুছ। তুমি ভাইକୁ ଏ ଘର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହୁଛ? চুপ করবে। যদি তুমি এই কথাটা ভুল বলে প্রমাণিত করতে চাচ্ছ তাহলে সবুদিন পাই এই ঘর ছাড়ি চালি যাও, তা নহলে মু এই ঘরে শান্তিরে রহিবা পাই এই রামপদ এই ঘর ছাড়ি চালি যাব। বড় ভাই, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ମୋ ରାମ ଖୁସିରେ ରହିବ, ତମେ ଖୁସିରେ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଡ ଭାଇ ହେଇ କଣ ଏତିକି କରିପାରିବି? ଆପଣ ଏବେ ପଚାରିବେନି ମୁଁ ସେଦିନ ଆପଣ କଣରେ କାହିଁକି ମିଛ କହିଥିଲି? କଣ ପଚାରିବି ଲୋ ମା? ସାପ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ଅଧା ଗିଳି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରେ ସେ ମୂଷା ନୁହଁ, ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ଅଧା ଗିଳି ଦେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୋ ଛକିରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗିଳିଦେଲେ ସେ ମରିଯିବ, ଆଉ ଅଧା ଗିଳା ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବ। ବଡ ଭାଇ, ତମ ଅବସ୍ଥାଟା ଠିକ ସେଇ ସାପ ପରି ରେ ମା। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସତ କହିଲେ ତମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛ, ସତ ନ କହିଲେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛ। ହେ ମା, ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଭରସା ରଖ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ। ଅସଜଡ଼ା ତମର ସେଇ ସୂତାକ୍ଷଟାକୁ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଜାଡ଼ି ଦେବେ ରେ ମା, ସଜାଡ଼ି ଦେବେ। ହାସୁଛି ରେ ମା। ବଡ ଭାଇ, ମୋ ଘରେ ଯୋଉ ବୁଢା ମଉସା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋ ଦଣ୍ଡବତ ଜଣେଇ ଦବ। କିନ୍ତୁ ସେ ମଉସା ତମେ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ସତ କଥାଟା କହିପାରୁନ, ଠିକ ସେଇ ମଉସାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ସତ କଥାଟା କହିପାରୁନି ରେ ମା। ଆଉ ମୋ ବୋଉକୁ କହିବ ତା ସାବତ ପୁଅ ତାକୁ ଦଣ୍ଡବତ କରି ଏ ଘର ଛାଡି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଆଖିରେ ଆଖିଏ